sababu zenye zinaonekana, uwajie msaada, wakutane Baba na sisi tunapokusanyika, tupatie ukimya na atensio wa kusikia maneno yako. Roho Mtakatifu akuja tusaidie, anene, atupatie utafsiri ya maneno yenye tutasikia. Kila nguvu yote ya giza yenye iliweza kujipenyeza humu, katika jina la Yesu Kristo ipate kushindwa, lakini nguvu za mbinguni zipate kumiliki mahali hapa. Ikupendeze kukusanyika pamoja nasi Baba. Usipokusanyika nasi itakuwa kama Katolika, kama Waprotestanti, kama wengineo, lakini ukikusanyika pamoja nasi itatupendeza, kwa sababu tutafaidika na roho zetu zitarudi nyumbani zikifurahi. Asante Baba kwa vipindi vyenye vimepita. Bariki wenyewe umekutolea mwa 10 na sadaka kwa kazi yako. Ni kazi yako, haiko kazi yangu. Asante kwa sababu umebariki wamoja kufika mahali hapa. Kwa neema yako uwabariki, ubariki nafsi zao, na upatie kila mmoja wetu kuwa macho kuneno lako. Na mimi unisaidie Baba, wakati nasema niseme kwa upande wako. Yenyeni vyangu mjina la Yesu Kristo vikufe, lakini naomba vyako njoo vyenye viweze kuingia ndani ya roho za watoto yako. Ikupendeze kukua hivyo na kututendea mema zaidi ya yale tunayoomba, kwa maana wewe uko Baba yetu. Ubariki wenye watatufuata, ubariki wenye wanatusikiliza. Baba yangu, wasisikilize mtu, lakini wasikilize wewe, na wakati wanakusikia wapate kutoroka katika upande ya shetani, wakimbilie kwa upande wako Baba. Njoo shabaha yetu, ikupendeze kukua hivyo, kwa maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Nawasalimu na kuwapokea mjina la Yesu Kristo. Tunafurahi kuwa Mungu ametuneemesha asubuhi ya leo, na wakati tunapofika mbele zake tunajua ya kwamba ni mbele za Mungu, haiko mbele za mwanadamu. Na tunamshukuru Mungu kwa kuwa angala natuweka katika mwili huu, na katika mwili huu wapendwa, njoo mwili yenye unaweza kujiandaa na kuomba masamaha kwa Mungu, vinawezekana. Lakini kisha hii mwili, ukishaondoka katika hii mwili, hakuna masamaha tena. Hata unaweza kuwa uko katika hali ya kufa, roho yako iko inapigana na hii mwili, hakuna masamaha pale tena. Mimi siwezi kukutosha pale nikusamehe. Pastere fulani ama siyuwe papa fulani hana nguvu. Yesu Kristo ndio mwenye iko na kuita leo ujiunganishe, ujipatanishe naye leo. Mungu wetu atusaidie sana. Basi kwa kwanza tutaanza ibada yetu, na tutaweza kusimama kwa kwanza ibada yetu. Tutasoma katika Genesis ama tutasoma katika Mwanzo. Sasa pale tuliposoma jana, Mwanzo sura 22:15 mpaka 18, na tunasoma katika jina la Yesu Kristo. L'ange de l'Éternel appela seconde fois Abraham des cieux et il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables
qui est sur le bord de la mer. Et la postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bwana wetu ulio juu mbinguni, bariki neno fupi hili na ulitafsiri kwa roho zetu, tubarikiwe na useme wewe peke yako, kwa sababu ni maandiko, ni neno lako. Asante Baba, tunaamini kwamba utalifanya katika jina la Yesu Kristo, amen. Tuweze kuketi. Bwana wetu atubariki sana. Hapa jana tulizungumuza kuneno ambao katika Kimombo ama Kiingereza yenyewe nasema possessing the gates of the enemy after trial. Nitaomba msisinzie wakati tunaanza, wapendwa. Najua kwamba mnachoka, miili yenu imeregea sana, lakini jitiene moyo. Mungu wetu atusaidie sana. Ama katika Kiswahili nasema kumiliki lango la adui baada ya kujaribiwa. Ukifransa ni posséder l'ennemi, posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Hapa huyu tumezungumuza, huyu ni Ibrahim. Ibrahimu jana tuliongea kwamba alikuwa mpenzi na rafiki wa Mungu. Na alikuwa rafiki wa Mungu wakati gani? Alimheshimu Mungu. Unajua kwamba katika maisha ya mwanadamu, na waambia wapendwa, heshima ni nzuri kuliko, Biblia inasema heshima ni nzuri kuliko sadaka. Alimwambia Saulo wakati alikuja, akakuja na vitu vyenye amenyang'anya, na japo Mungu alimwambia uteketeze vyote, uviue, kijana siue, akaleta wabinti wazuri, ngombe nzuri zenye kunenepa. Sasa mtumishi wa Mungu Samuel akamuuliza, hivyo vyote vyenye vinalia huko nyuma yako ni nini? Na sisi Mungu iko anatuuliza, vyenye viko nalia huko nyuma yetu ni nini? Akasema, unajua Mungu anaomba, anahitajiaka sadaka. Sasa Mungu nilionea Mungu, nililetea Mungu sadaka. Mungu hahitaji sadaka zenye ziko mbovu. Mungu anahitaji heshima, utiivu, kumutii iko zaidi ya sadaka. Akamwambia Saulo, si ni vizuri kuniheshimu kuliko kuniletea nani? Si zaidi kuniheshimu kwa kuniletea zabihu? Mimi sipendezwe na zabihu, napendezwa na utiivu. Unaona, Mungu anapenda kusema sisi tumutii, kwa sababu kemutii utampatia sadaka. Hapa Ibrahimu wakati alitii Mungu, tutasikia jinsi Mungu alimwambia wewe nitolee sadaka, kwa sababu alitii kwanza, na akaenda wapi? Akaenda kumtolea sadaka. Mungu atatusaidia sana. Sasa hapa Ibrahimu alikuwa mzee wa miaka 90 ama 90, na mkewe Sara alikuwa na eri ama 80. Sasa walikuwa wakongwe wazee sana, lakini walikuwa wanapendana. Sara hakupata fursa kuzaa ile wakati, alikuwa tasa, lakini
alimpendeza Mungu, alikuwa anamtii mume wake, alikuwa anasema mfalme wangu, bwana wangu. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa walikuwa wazee, au watu walikuwa wazee na walikuwa wanapendana sana. Sasa Mungu akawapatia ahadi eti ndawapatia mtoto. Sara yeye hakukuwa naamini sana huyu Mungu. Miaka mimi sina tamaa akasema, nabii ndio mwenyewe kwa anasema mimi mzee, tamaa ya kuzaa sina, ya kawaida. Sasa ndazaa namna gani? Bwana wangu hana tamaa, hana nguvu tena ya kuzaa. Mungu anachanganyisha wenye akili kuwa wapumbavu, kuwa yeye ndo muumbaji peke yake. Bwana atusaidie sana. Sasa hapa kwa miaka 25 Mungu alikuwa amewapatia ahadi bila kupata hata mtoto. 25 ikaisha. Ingekuwa mimi, labda imani yangu ingepunguka pale, lakini Ibrahim alikuwa faithful kwa Bwana, alikuwa mwaminifu kwa Mungu, alikuwa mwaminifu, aliamini kwamba yenye Mungu anasema haiwezi shindwa. Kama uko na ile imani mu maisha yako ndugu, uko na bahati sana. Kama unajua unaamini kama kitu yenye unaamini Mungu hawezi kukibadilisha. Kama Yesu alisema ndakuya kuwachukua, ile niamina itakuya siku moja, na inaniomba kila wakati nijitayarishe. Pale utabarikiwa, na wakati dhambi naweza kukaribia wewe itakosa nguvu, wapendwa. Kwa sababu gani? Unachukua ahadi. Niliwaambia kwamba kuwa faithful kwa Mungu haiko kumaanisha kwamba utakosa udhaifu, utakosa udhaifu katika maisha yako. Udhaifu ni wa binadamu. Mwanadamu mara na mara anaumbwa kwa madhaifu. Kama hauna udhaifu, uko na kitu ambacho kinashakiwa, kwa sababu sisi sote tumeumbiwa katika udongo huu, tuko na madhaifu mingi sana. Na Job akasema, akamwambia Mungu, unatamani mtu mwenyewe mimi niliumbwa katika udongo hii, upate ndani kitu kizuri. Unaona? Na Job alijiona kwamba mtu mwenyewe ameumbiwa katika udongo huu hana kitu kenye anaweza leta kizuri, wapendo, isipokuwa Mungu ndani yako anakuumbia kitu kipya mu maisha yako. Mungu atusaidie sana. Sasa hapa Ibrahim akapata ahadi. Tulisikia kwamba pamoja nayo ahadi, wakati ilipokuwa inataka karibia, Mungu aliumba kitu. Ibrahimu mwenye alikuwa amekuwa anatembea akiinama, alianza simama. Na Sara vile vile, na Sara alikuwa na mwili ambao umekonda sana. Mwili wake ulikuwa umeregea, ntumbu yake ya uzazi ilikuwa imegunjamana, imekauka. Lakini ilipotimia ile siku, kwa sababu muumbaji ni Mungu, au wenyewe wanaendaka wanatengeneza, wanaangalia mbegu ya kiume, mbegu ya kike, wanaunda pamoja, inakuwa mtoto. Wanachokoza Mungu, kwa maana uumbaji ni wa Mungu. Mungu apewe sifa. Sasa kwa hiyo Ibrahimu akaanza kuona mwili wake unaanza chipuka. Akaona jinsi alikuwa
na mwili wake na invi zilikuwa anaanza geuka mzuri. Akaona mke wake Sara ambaye alikuwa na maziwa yake ilikuwa imeisha regea, imeanguka, imekuwa sawa karatasi hivi. Akaona maziwa inaanza simama, akaona naanza geuka na akaumbika, na akaanza enda katika desturi ya wanawake. Mungu anaumbaka. Kumbe Mungu anaweza kukuumbia moyo mpya. Unaweza kuwa uko na moyo sawa ya jiwe, lakini Mungu anakuumbia moyo mpya. Ni kweli Mungu anaweza. Unaweza kuwa siku kadhaa katika kanisa unakuya, lakini moyo wako ulishaka kauka, lakini unakutana na neno la Mungu siku moja, mbegu ya Mungu inaingia inaanza geuza vitu katika maisha yako. Heshima ya Mungu nasikia. Wakati unasikia neno la Mungu linasikika, unasikia ni lako. Hautasema hapa wanasema fulani, hapana. Sasa njoo pale wakati Sara akaanza ona amekuwa mrembo, na Abrahamu akaona sana. Naambia Ibrahim, mbona ulishakuwa kijana? Uko ulishakuwa mrembo na wewe mzuri. Ibrahimu vile vile naona Sara. Sasa akamwambia Sara, naona walikuwa nchi ya Wafilistini. Sasa akamwambia kule nani Gerari, akamwambia sasa, unajua nani Sara, ulishakuwa mrembo sana. Juu imaginez-vous, mwanamke wa 80 something, 80 na ngapi, anaanza kuwa mrembo sana, anafanana sawa binti kidogo wa miaka 18. Ujiulize na wewe, ile ndio umri ya watoto wa Mungu wenye wako kule katika utukufu, wako na miaka 18 mpaka 20. Wote ni vijana warembo, tena wakimo moya, wapendwa. Ile njoo yenye tuko tunakimbilia, na njoo yenye imetuleta hapa kule. Ile siku moya usiiratake, wapendwa. Mungu atatusaidia sana. Sasa akamwambia Sara, usiseme kwamba niko mume wako, sema kama niko kaka yako. Unasikia ile udhaifu? Mimi hakuna mwenye alishaka kuwa na ile madhaifu, na mwanaume mwenyewe nasikia kama mke wake balimgusa tu, kumgusa, kumsalimia na banamgusa kumabega, inaweza kuwa vita mnyumba. Uliruhusu Bwana kugusa namna gani? Mlikuwa na uhusiano gani? Nilionaka video ya mzee moya wa miaka, sio kama ni 100, kama ni ngapi, 90 something, iko natembea na mke wake, bazehe hivi, bako banaenda hivi. Sijue kijana moya alipitaka tu kidogo, kusema angalie kama ule bwana anaweza ajire namna gani. Akagusa, akapenda, akagusa kwa ule mzee, akamutia kwa mkono. Ilikuwa vita kabambe. Bwana mzee akakamata fimbo kumkimbia hapo, na shapa nilikuwa kumprovoke tu, kusema angalie. Ni kusema kuko attraction ya mume na mke, ya upendo ya halisi ya mke mwenyewe. Kama ni mume mwenyewe anapenda mke wake, hawezi pendea mwingine mguse. Sasa Ibrahimu akafikia hatua yenyewe, akamwambia, wakikuuliza uko kaka yangu, mume wangu, kama ni uko mume, hapana. Baki naambia sasa niolewe nao, itika akukamate. Lakini Mungu hakuona ile madhaifu.
Na mimi na repeat once again. Mungu hakuona ile madhaifu ya Ibrahimu. Mungu alichunga tu ahadi yenyewe alimpatia. Mungu kama alikupatia ahadi, kama utafika mbinguni, ndio maana mtoto wa Mungu utamzuia kama ni mtoto wa Mungu. Mara na mara tu wakati anafika bia neno la Mungu anaogopa. Seke kuko mbegu yenye ile iko kule mbinguni. Sio tuko na kila mtu hapa. Kama uko na fasi yako kule mbinguni, uko na teofania yako. Unanifuata? Uko na teofania yako wakati unaondoka katika hii mwili, ile teofania yako pale pale unaingia ndani. Kama ni Anatole mwingine iko kule, nikisha toka mwa hii mwili ninaingia ndani ile mwili ya utukufu. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa Ibrahimu yeye akamkubalia Isara kama mwanaume anaweza kuya, kwa sababu aliona kama iko muinchi ya wenye hawaamini wanaweza muua. Unaona? Kwa hiyo ndio wakati Abimelech Philistine akampenda, akaambia napenda huyu, ni mke wako, ni dada yako? Eti ni dada yangu. Naweza kumchukua? Ndio. Okay. Na Sara kaitika kwa sababu walikuwa wamepatana. Akaenda lakini Mungu akachunga ahadi. Alipoenda kufika chumbani, labda walikuwa wameisha kukoga, siu anajitayarisha kulala. Mungu akatokea, Abimelech, you are deaf. Uko maiti. Mungu anasema hii asikia. Uko maiti tangia leo. Ule mwanamke usimuguse. Ni mke wa mtumishi wangu. Bwana, unajua kama kabisa siwezi kukuna. Sasa alinambia ni bibi yake, ni dada yake. Mungu hakumwambia alisema bongo. Hakuna vile vyote down. Ni mke wa mtumishi wangu, mrudishe. Na kama unamkamata uko maiti, umrudishe na ubebe sadaka kusema kuombee. Imagine mtu mwenye amekosa tena na anaenda kukuombea baba. Mungu kumuelewa iko vigumu sana. Mwenye alikosa ndio mwenye anaenda ombea watu. Ndugu yangu. Biblia inatuambia kama ulikosa uende kwa ndugu akuombee, kwa ndugu bakuombee. Kama uko mgonjwa uombewe, kama ulikosa wewe tubu bakuombee. Sasa mwenye alikosewa, siyue mwenye makosa ndio mwenye anaenda papa. Kumuelewa Mungu iko vigumu sana. Inapita mafikiri ya binadamu. Mungu wetu atusaidie sana. Akamwambia ndio, kwa sababu bifanye haraka umrudishe. Abraham akaona Sara wanamrudisha. Balikuwa na sinyi. Balikuwa najua kama Mungu usara ndio kwenye ile ahadi tatokea. Na kwenye ahadi yatokea haiwezi ingia kwa uchafu. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu ni mwaminifu. Anachungaga ahadi. Si ndio benye hatuchungake ya ahadi ya Mungu. Chunga ahadi ya Mungu, utaona lile litakuwaka kwako. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa hapa muvende verset 22 jusqu'à 12 je crois.
anasema hivi, puis Abrahamu étendit. Hii ni histori ya nani, ya Mungu. Sasa tutaizungumzia baadaye. Sasa wakati alikuwa amemaliza kurudisha mke wake kusema amwombee, alipofika kwa Abrahamu, Abrahamu akamwombea. Alimwambia, kwa sababu mbona ulinidanganya? Ndio, najua ni dada yangu ni dada yangu tubo, lakini ni bibi yangu. No. Sasa hakuna justification yenye ilikuwa clear, angemjibia aseme jua nini. Alimwambia ni dada yangu, hatuna baba moja, hatuna mama moja, lakini tuko na baba moja. Sio kwa kweli, na kumwombea, leta sadaka naye akazivunja, na ile mali yenyewe alimpatia. Biblia haituambie kama alirudisha. Unaona wema wa Mungu kwa watoto yake. Kila wakati Mungu ana protect watoto yake wapendwa. Sasa Mungu wakati hapa alisema kwa pale kwenye tulisoma, alisema l'ange de l'Éternel appela une fois Abraham, 22:15 jusqu'à 18. Akasema l'ange de l'Éternel, malaika wa Bwana, akaongeza kuja kwa Abrahamu mara ya pili, akaambia Abrahamu na akiwa mbinguni, akasema, ninaapa kwa neno langu mwenyewe, kwa sababu haukukataa kutoa mwana wako wa pekee, na mimi nitakubariki, nitakuongezea uzao wako, utakuwa kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa bahari, na uzao wako utamiliki milango ya adui. Mungu wetu apewe sifa sana. Sasa Mungu amepatia ahadi Ibrahimu. Ile ahadi ilikuwa ya kupata mtoto. Sara amepata mtoto, na wakati hiyo mara na mara vitu yenye haiko vya kiroho ndio vya mwili vinatanguliaka. Sara alipoona kuzaa imekawia, kamata kijakazi kudute kuneno la Mungu. Lakini Abrahamu akaendelea kuwa imani kwa Bwana. Akaenda uliza Bwana, Mungu, mimi napenda Abrahamu sana, Mungu ambariki sana. Akakuwa anafanya kitu bila kuuliza Bwana. Aenda Bwana, angalia Sara amenambia nikamate kijakazi Agari. Sasa nibiitike? Mungu akasema hapana, ndio nikamkamata. Mungu alikuwa na mshabaha juu yake, akamkamata. Juzi wakati Sara aliona amekamata mimba, amekuwa mrembo, amekuwa anaona Agaya anaanza mchekelea na uzalaki, niye njo mwenye ndakuwa. Unaona Mungu apendake ile. Mungu sasa aliona amechekelewa na kijakazi, na japo ahadi iko kusara. Sasa Sara akasema no, na yeye ndio mwenye alisema asema mkamate, nitoshee huyu mfukuzi. Ndugu yangu, nifanye nini tena? Ibrahimu basi alitii tu, akasema, akaenda uliza Mungu, sasa mbona anasema tena ni mfukuzi? Mungu akamuitikia mfukuzi, itika benye Sara makwambia. Mungu kumuelewa iko vigumu sana.
Ukimutia mkichwa, ndio mwenyewe nilibambia, mkichwa ambao ni ya akili tu itakupoteza, lakini ukimutia katika imani, kama Mungu mwenyewe alisemeka ni kweli, utafaulu. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa mtoto amezaliwa. Wakati mtoto amezaliwa, mtoto akakomaa, na mtoto kukomaa, Mungu alimkomalisha kufuatana na ahadi yake yenyewe. Mungu alisemaka kama kupitia Isaka kabisa atabarikiwa. Na sasa angalia yenye kwa neno yenyewe tuko tunasema possessing the gates of the enemy after trial. Akapata trial, akapata jaribu. Sasa amepata mtoto, alimuomba Mungu, amempatia miaka ya uzee ya majaribu sana. Sasa amepata ingine jaribu kubwa, a very trial. Ilikuwa gani? Ule mtoto ambayo nilikupatia, Mungu ni wa ajabu. Ule mtoto mwenyewe nilikupatia, umubebe kule kukilima, yeye ndakuonyesha, umukate kichwa, umuchinje, umuue, utie ku madhabahu, unipatie yeye kama sadaka. Mungu mwenyewe amekupatia mtoto katika mateso, na tena anakwambia ile kitu ule mtoto wende muue. Kama ni uko mwili, utasema ule Mungu ama ni nini? Mungu mwenyewe amekupatia mtoto na anakwambia wende unitolee naye. Sasa si ule mtoto mwenyewe. Abrahamu hakuonaka bile papa. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu anakupatia mali, anakwambia unipatie tu kimoja mwa vile vyenye nilikupatia 100, unipatie kimoja tu. Hapana Mungu, unaona kile kimoja na mimi niko na project kameme. No. Sasa wakati haukukuwa nacho, ulikuwa ungekitoa lakini Mungu na wewe na Kristo unachokesha na japo mbele hukukuwa nacho au hukukuwa nasema hivi, banadamu tunakuwa badhaifu sana. Sasa Ibrahimu amepatiwa jaribu yenye itamsumbua kabisa. Hapa ndio kwenye iko anasema aseme sasa kwa ule kijana sasa kwa chapitre 22 9 jusqu'à 12, wakati sasa aliweza kuenda kupana ule mtoto kijana. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, Dieu lui dit, Abraham, il éleva un autel, rangea les bois, et lia son fils, et Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oh Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais de rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akajiweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka nyumaye, akamweka juu ya madhabahu. Juu ya zile kuni Ibrahimu akampa mkono wake
akatwaa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuia mwanao wa pekee. Amen. Bwana pewe sifa sana. Mungu amemwambia nimekupatia mtoto, na ule mtoto nyuma ya uzee, kisha Mungu anakuya ule mtoto mwenyewe nilikwambia kama atakuwa baba ya mataifa, uende mchinje. Ibrahimu yeye alikuwa na imani kama Mungu hawezi sema bongo. Tukuwe tunaaminia hii neno lenyewe Mungu alisema kama haliweze kosa kutendeka, wapendwa. Hata inakuwa circumstance fulani, no matter what, hii neno itatimilika. Itakuwa miaka mingi. Biblia inatuambia kwamba profesia ya kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa miaka mingi sana. Isaya wakati aliweza kutabiri, lakini wote na walishaka kufa, wale wenyewe walikuwa pale, lakini katimia ahadi ya Mungu. Wapendwa, hata inaweza kamata muda mrefu, lakini haikosake kutimia. Bwana tusamehe sana. Sasa akampeleka, na hakuambia, Biblia haituambia kwamba aliambia Sara kama anaenda kumchinja. Angeambia Sara kama angeenda kumchinja, ingekuwa fuyo mbunyumba. Ule mtoto mwenyewe alinichokesha ti, nilimzala mzee, sasa unaenda mkumua. Ibrahimu yeye alikuwa anatii Mungu, vile vya vingine alikuwa anaviacha. Aliambia watumishi wake, eti tunaenda kutolea Mungu sadaka kule juu. Alienda kaseme siku ya tatu ndio wakaona mulima Morisha. Wenye banaendaga Israel banaonaka, banafika kwa ile mulima mountain of Morisha. Sasa wakati walifika kule wakaiona ile mulima niko kule. Ndio akaambia watumishi wake, ubaki hapa, mimi na mtoto wangu naenda huko. Mtoto akatoa kuni, lakini mtoto wenye kuwa na akili, alikuwa anajua namna ya kuomba. Ndio maana wapendwa watoto, muyue kuomba. Haiko kusema Mungu mama atakuwa anaweza kubaombea, baba anaweza kubaombea. Unaweza kujiombea na wewe, kuyua jinsi baba naombaka wakati iko anatoa zabibu. Mtoto alikuwa anajua kama baba anaombaka namna gani, anatoaka zabibu namna gani. Mtoto akamuuliza, baba, mimi naona wakati tunaenda toa zabibu tunabebaka kuni, ninaona kisu na lakini mimi sione mnyama wenye kondoo yenye tutatolea Bwana. Mungu akamwambia Abraham akamwambia, Mungu atajipatia mwenyewe. Mungu alikuwa anajua kwamba Ibrahimu kwamba ataenda kule na aliambiaka wale watumishi wake, tunapanda na huyu na Isaac kule kukilima, kisha tutarudia. Unaona ile imani wa papa. Na japa alikuwa Mungu alimwambia wende mchinje, lakini alikuwa na imani kama ataenda kule amchinje kisha amfufue tena barudie pamoja, kwa sababu Mungu hashindwi wake. Imani, ukiwa na imani na pintaka mkibambasi haishindwi wake. Ndio maana imani ni silaha ya Mkristo.
Wakati shetani anakwambia hili vyote havitatimia, unamwambia vyote vitatimia, kwa sababu ni nani mwenyewe alivisema? Ni Mungu. Mungu wetu atusaidie sana, na tunatiaka amina kunini? Kuneno la Mungu. Kwa mawazo ya mwanadamu anasema lakini kama Mungu ni neno la Mungu lenyewe linalisema, tunasema ni amina. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa wakafika kwa kumtolea sadaka. Mtoto akamuuliza baba, sadaka iko wapi? Mungu atajipatia mwenyewe. Wakati alimaliza kutandika zile kuni fasi kwenye anataka mtolea, akakamata ule kijana akamulalisha. Ule kijana hakuleta fuyo. Nabii ndio mwenyewe kwa anatuambia alikuwa mfano wa Yesu. Akata alipanda Kalvari, anafungiwa, akabambwa kumsalaba, hakutia fuyo, mfano wa Isaka. Sasa Ibrahimu hakukuwa na muzaha ya kumuua mtoto mwenyewe umechokea. Ndugu yangu, ni katoto kamoya kenyu napenda, alikuwa na ile kenyu napenda ndio kenye na mimi napenda Mungu. Ile kitu yenyewe unapenda sana ndio kenye Mungu atakutaka. Kile kenye unachilia roho sana, hiki kweli hatari kweli namna gani, ndio kenye Mungu atakusia hapo. So ndio maana inatubidi sie bote tujitie kumungu, tukue sadaka ya Mungu. So wakati ilifika vile, Isaka akanyamaza, alilala, kafungiwa, iko pale, anataka kamata kisu bila muzaha kabisa. Mtoto mwenye umechokea, ndugu, unaonaka na mtu mwenye, na kuku yenye bako banaoa, unasikia watu, unasikia vitu viko vinacheza mwili. Sasa imagine wewe mtoto wako mwenye umuzee papa, lakini juu ya kupenda Mungu nasema no, ndakuua na Mungu atakufufua mtoto wangu. Na mtoto hakuona kama ni alikuwa tayari kuuawa, hakuresiste. Mtoto mzuri. Ndio maana inatubidi kuheshimu. Heshimu. Ndio maana Biblia inasema uheshimu baba na mama ili upate kuishi mwinchi yenye Mungu anakupatia. Mungu wetu atuhurumie sana. Alikamata kisu kwenda kushimika. Inawezekana malaika alikamata hii mkono. No, Ibrahim, stop. Aliona Ibrahimu hakuna muzaa. Oh my God. Ya kunipa Mungu aone ndani ya maisha yako kama uko determine kumpenda. Ya kunipa asubuhi ya leo Mungu angalia maisha yako kama uko determine kwa kufanya mapenzi yake. Hauko wa kufanya mizaha. Shukuko la mingi na kufanya mizaha mwa hii neno la Mungu. Kwa sababu Kristo, lakini misawa. Mungu atusaidie. Ya kunipa na mimi Mungu aone ndani yangu niko determine. Kama ni kitu fulani mu maisha yangu Mungu ninaikupatia, hata bikuwe namna gani. Bazazi banikatale, marafiki wanikatale, lakini nitakupenda, nitafanya venye unapenda. Ya kunipa ile roho ikuwe kati ndani ya kila mtu wetu mwenye ananifuata na mwenye ananifuata online, na nyinyi Mungu aumbe ile kitu ndani ya maisha yetu. Mungu atatusaidia sana. Kwa hiyo Mungu akamkataza Ibrahimu. Ibrahimu désormais vraiment, imaginez-vous, Mungu wa mbinguni haone madhaifu yako, anaona jinsi unampenda. Mungu wetu atusaidie. Akamwambia Mungu, akasema vraiment mimi naona jinsi unanipenda.
Mungu aone ginzu na mpenzi. Tangia leo kubariki na kukuongezea, na uzao wako utamiliki utashinda majaribu ya adui. Ndio yenyewe nasema eti uzao wako utamiliki milango ya adui. Ndio sisi yenyewe tuko tunaongea sema ni lango la adui baada ya jaribu. Hata ushindaji la kujaribiwa, wenye walishinda wanaweza kufika kule, ndio washinda. Tusome katika Ibrania 11:17. 11:17. Inasema hivi, c'est pas qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il lui avait reçu les promesses. Unaweza kusoma? Ngoja niendelee nifike kwa 19. Nasema, et il avait été dit en Isaac s'est nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire une sorte de prédication, il retrouvera son fils, que Dieu soit loué. Mungu atusaidie sana. Hapa Ibrahimu anakuambia kwamba anasema kwamba ni kwa imani Ibrahimu alikuwa mwana wake Isaki akatiwa katika jaribu. Wapendwa, hauwezi pata ushindi bila kupita katika majaribu. Na wanajeshi wanapata ushindi wakishapigana vita. Na Paulo alipopita akasema nilipigana vita nilinda imani. Sasa ndio walitaka muua kwamba mtakatifu atakayemjia ile ashi tu sote tuko ndani ya wapendwa. Sasa hapa akasema na kwa hiyo hukumu nasema kwamba inawaza kwamba Mungu iko mkubwa sana kwa kufufua katika wafu. Kwa hiyo kitu ile sura ambayo ikionyeshwa mbele yake kwa toa mtana wake kufufua. Mungu anafufua, kalikumbuka jinsi alikuwa mzee pamoja na mke wake, akafufua wakuwa wazi. Imani mti wa kukauka nini? Ukiambia mtu sayansi mti wa kukauka unaona maua, unaleta matunda. Mtu wa sayansi na Mungu kama ndio maana niliwaambia kwamba imani na mashaka, kama Mungu uamini moyo wako wote, hapana mashaka. Mashaka tuliona kwamba ni silaha ya shetani. Shetani wakati alipaka silaha ile kwa eske Mungu aliwaambia hivi unajua kila kitu no ushanja sana no unajua akamleta kunene wakati unauliwa neno la Mungu linasema hiki mimi nimezidutea kwa kingu juu anasema ushakia hata na mambo ya kuzala Mungu anasema ni wazimu eti ushakie na mambo na baba yako umshakie. Trust anybody, don't trust anybody. Lakini walisikiaka na kumasomo ndio mtanaka kwa sababu Jonas mother of his anaenda kufanya patent code sema DNA bakati baone huyu mama yangu kwa kweli mama yangu. You see that? So kwa sababu vile hadiko Mungu unamwamini ndio maana ndiye kamule muame ile mnafsi hamkuwa kitu kingine muko imani Mungu au Satan. Mungu atusaidie sana. Hawezi kupata kitu chochote cha ushindi bila kupita kitu. Shadraka, Meshaki na Abednego walipomwita Bwana, walipomuitika Mungu, walipa sharibu. Na walipoiita wapendwa kusema wapate ushindi, wanapata kutekelewa na ndugu yake wa Israeli. Wengine walikataa, nataka kulikuwa vita kadhaa. Na mpaka mfalme aliwaambia, "Nyie msimaka ile vitu kusema msiitike yenyewe niliwaambia." Wakasema nitatupa katika moto. Nitaona huyu mwenyewe iko capable ya kuwatoa katika mikono yangu.
Ndio final. Imekuwa final mwingine kubwa sana. Sasa walikuwa mwepre majaribu kuwafunga kubwa katika ile province yenye ilikuwa kule. Walikuwa gani? Kwa sababu wapendwa, kama Mungu, kama unaheshimia Mungu, unafika. Ni kazi atakukuza. Ni kwa fulani atakukuza. Ndio maana nitakufanya vichwa sitawafanya kila. Wakati mnaheshimu mnanitii. Sasa Shadraka, Meshaki na Abednego wakamuitika Mungu wakati ya majaribu sana. Jiulize, wakati mfalme decision yake kuwa na hawakuona kama kukufa kitu ya maana. Wenyewe alikuwa manabii, alikuwa zaidi ya kifo. Wenyewe alikuwa na maintain kifo. Bwana pewe sifa sana. So wakaitika wale watu wenyewe waliwakamata kuwapia katika moto pamoja kupata kwanza ile chapo mwenyewe na Mungu umuogopa. Mimi na mwenyewe anaogopa Mungu. Nisikia hapa ushuhuda moya kwa hawa wafumu wenyewe banalo eti mtu mwenye anatii ni mtu mbaya mmoja kiroho. Wafumu wakati wanafika eneo yenyewe liko atapigwa. Wewe hawezi kujua kama mali ziko zinateseka juu ya hata kwenye lupango yenyewe iko ndani inazungulukiwa na moto. Mungu wetu apewe sifa sana. Mtoto wake anaenda gusa ndani na pigwa. Na kwenye anaweza kufariki sababu muda mwili ni lazima kudongo yake, ni kutoka kwa udongo. Na ile udongo yalibaka pepo haiwezi kukanya pale. Ile kaburi kwenye inalindwa mpaka ile siku yenye Yesu atakuja pale ndio kutafufua. Mwili mpya itaondolea, itatokea pale. Mungu wetu inalindwa kwa kitu mzuri. Yesu anaendaka kwa kaburi, unaona hata kuacha mama na kuacha baba anaweza kukuacha, marafiki wa ndugu na watu wako, analia kwa kaburi, anakupenda ndio, kisha miaka mbili aliachana na mwingine. Lakini kwa mwenyewe kukuacha njoo mwenyewe niko na urafiki naye. Usifanye na bazazi, usifanye na ndugu. Baba isiyo na rafiki mimi ndio. Lakini wakati yapata magari 1000 ukunalia usijue. Uko mmoja alituambia wakati kwa maka migoni to na kwa nini bali naona mjue kwenye ndiko ungeiwa kwenye ndiko ungeona kujua ni ukweli. Tutakwenda mbinguni bongo kama hauamini Yesu kwa wakona maisha yako. Usipende kusema tutamuonaka kuko mwenye anaingiaka vile kama ule iko ni sivyo sana. Mtu mimi nasema Mungu nisaidie utaki maisha siku wakati mwili itaisha nisikukanake na wewe vile vile nakuombea ile msaidie sana. Dunia inaanza kwa namna gani? Simama kwa kitu moja nzuri sana kule yenyewe napita huko na maisha mbaya. Uko na pesa bugonji kusumbua. Uko na pesa si afya. Uko na nguo kazi baridi. Uko na asilia vizuri havimalize kucha kukote. Kitu kitakuwa kutuletea. Mungu wetu atusaidie sana. Tumalize simamia tu hapa tusome katika Ufunuo 14 Revelation 14. Let me see. Revelation 14, I think so. Nasema, j'ai regardé et voici une nuée blanche. Et si une nuée était assis, quelqu'un ressemblait à l'homme. Est-ce que c'est ça ou bien? Je dois avoir bien un verset là-haut. Laisse-moi lire ici, continuer. Et il ressemblait à un fils de l'homme et assis sur une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte, et celui qui était sur nawezekana niliandika fasi yenye haiko
yenyewe nilikuwa natayarisha wapendwa. Unajua kama mtu anakuwaka na vitu mingi, utanisamehe. Ni verse yenye inasema kwamba Wakristo walionekana mbele ya uso wa Bwana wakiwa na makanzu nyeupe, na wakati Yohana alipowaona wakauliza, hawa ni wanani? Wakamjibia, ni wale wenyewe walichovya kanzu zao ndani ya damu ya mwana kondoo. Njo ile yenye tunakuyaka kuchovya ile hizi kanzu zetu, matendo yetu tuyanawishe damu ya mwana kondoo. Bwana wetu atusaidie sana. Majaribu ni ya kawaida. Majaribu katika maisha hii tunapaswa kuipata mwa hii mwili, lakini heri mwenye atajaribu, mwenye ataweza kuishinda. Ibrahimu alipataka majaribu mengi, lakini alishinda kwa sababu alichunga nini? Imani. Ndugu yetu Paul anasema, nimepigana vita vizuri, nimechunga imani kwa Bwana. Chunga imani uliyopewa na Bwana. Usinakosa kukuya kukusanyika, hata uko mzaifu, hata uko namna gani, usiku nakosa kukusanyika, kwa sababu neno linasema neno huja kwa kusikia na kwa kusikia kupitia neno la Mungu. Unaona, hauwezi pata imani hata kuwe namna gani bila kusikia neno la Mungu. Hauwezi pata bila kusikia neno la Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu atupatie imani na majaribu yetu tunapitia hapa kwa hii dunia kwa ushindi upe. Kuna wengi walipigana vita. Ndugu bwana, wakati alipigana vita, alipita kama majaribu mingi. Imani vuku kuwa mtoto wa kwanza, wa pili anafariki. Imagine vu na mpendana ili majaribu unaismata namna gani? Ujiulize, alifikia mtumishi wa Mungu, isipokuwa Mungu kanipenda inatosha. Lakini mwenye anajiangazia kushimalizia maisha ni hatari sana. Mungu anapenda yote, Mungu anabiba unaruka unasema chini, Mungu ataleta kuzuia fika chini kwa hai, kwa sababu Mungu ina na wewe. Msikate ukitumaini kwa Mungu. Mumpende. Uko kijana kumasomo, penda Yesu. Uko na kazi, penda Yesu. Bila Yesu ile kazi bure. Uko na pesa, penda Yesu. Kama hata pesa zenyewe na bank yote ni zako, Yesu ni bure. Utaziacha kama shiri. Alipoenda kule atafuta mayonnaise, alikosa. Alitafuta mayai, alikosa. Alipata tu kenye pata kule, alipata pesa na moto na kiu. Wakati ya kiu alisema alikosa, aliona Lazaro anashinda embega kaunti, akamwona huko anafurahishwa. Bai mwili kwa nyingine kiwango ya nyingine. Kwa maisha baada ya hii mwili. Tunataka hii mwili kwa maisha. Hiyo maisha mazuri ya raha yenyewe mimi nakutakia. Maisha ni maisha ya mchoko, ya mateso, ya viungwe, ya hatari. Alafu maisha nyingine ya raha, hauna ya kutumika, kuchoka, kulala, usinzie, unalamuka tena kazini, hauyatulia. Umekuko fasi kwenye Biblia sema wafanye katika Bwana. Ndio anasema tangia leo wapumzike, kwa sababu matendo yao inaenda ikifuata matendo yako, inaenda ikifuata ndugu yao. Ile maisha tunaishi ndani iko recorded. Tunaona hii ujumbe wetu tunasikia iko recorded. Wana akili, watu wa sayansi wanafanya hivi kwa ajili kusema sahau zetu zikile kwa nyingine. Sasa sauti ya Mungu zaidi nasema matendo yao ile inafanywa kusiri, mambo sisi inafanywa kusiri. Ndio iko recorded. Siku ya utubu itafungana. Mimi naogopa pesa. Niwaambia nani mtumishi wa Mungu evangelist Alta Michael, wakati alioneshwa, tuliona alioneshwa anafika kukiti ya Mungu, jina lake lilipokosekana,
Lakini Kenya alikuwa anafanya alitaka kwa Yesu. Na alipofika kukiti cha hukumu cheupe, akasema nataka hukumu kufuatana na matendo yako. Akasema niko tayari kuhukumiwa. Akasema nisikia sauti yenyewe. Hata unajua mtoto kumama ni kitu ya muhimu sana. Mama iko connected kwa mtoto kuliko baba. Akasikia sauti yenyewe inazidi kuliko mama. Hii sauti ilikuwa ya nani? Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Akasema ndiyo baba. Na iko kweli hakukuwa haki. Juu ya kiti cha hukumu alisema eti nilikuwa mie mudunia na niko sawa siko, lakini kwa ile nuru nilijikuta mimi mtoto wangu kila wakati anajibeba presence ya Mungu, anaonaka kama hastahili, na naomba rehema za Mungu. Anasema sasa wewe ulikamata juu yangu kudunia, mwenye alifanya tabia yote yenye yangu ulionyesha kudunia, kusema bado natoka kifungo cha shetani kwangu, ulinisimamia na mimi nenda kusimamia kule. Aseme nabii anasema sasa huko na mukasirikisha ule Roho Mtakatifu, nani mwenye atakusimamiaka ile siku? Kwa sababu aseme matendo yetu hapa kudunia ni sawa mavazi ya kuchanika, Biblia inasema, isipokuwa tu damu ya Kalvari. Ni matendo yetu na mie. Mungu atusaidie sana. Tuiname, tujiweke mikono ya Mungu. Muniruhusu niombe kwa kutengana. Kama uko na kitu kumuroho yako, uionyeshe Mungu na kidole. Kama uko na kitu kenye unaomba msaada, Mungu akusaidie, utoe. Usisite, hauyue siku gani Bwana kifo atakuya. Ngoja niweze kukuombea na mimi nikishiombea na ule mwenye ananifuata nikimuombea, ili Mungu amkutane msaidie. Utie tu kidole useme Mungu muroho yako, Mungu sistahili, ninaomba msaada kutoka kwako. Hii kidole ni ushuhuda ya kwamba mimi sistahili. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Hatustahili Baba, jinsi Ibrahimu alichunga, alikuwa mwaminifu kwako, na sisi tupatie kuwa waaminifu kwako, kwa maana hatustahili. Maisha yetu ni mabaya sana. Unajua kwamba ulitutoshaka katika potopoto. Mungu, kitu yenye ulitosha potopoto na mwenye uliumba mwaibu dongo, hawezi kufanya vitu vizuri, lakini ulitupatia kukutumainia na kukuamini. Ndio vyenye tunakuomba utusaidie, utuumbie mioyo mipya, na mwenye anakuonyesha kidole anakuhitaji, muumbie moyo mpya. Maisha yake uyatembelee, uyageuze, umutakase. Nguvu za shetani zenye zinamsumbua zishindwe, nguvu zako zimzunguke. Mwenye ananifuata naye anakuhitaji, umsaidie, umkute. Unaweza kumtakasa Baba, na mwenye haya kuamini umuleta, kimbie haraka wakati kungali nafasi, akimbize maisha yake kwako, ayasalimishe Baba, na umkubali. Kubali maombi ya watoto wako kupitia damu ya mwana wako Yesu Kristo. Wakati tunapoondoka hapa, uondoke pamoja nasi na utusindikize, na jeshi la mbinguni ende pamoja nasi. Utupiganie Baba yangu, kwa sababu wewe ndio jemadari wetu. Utukubali na uitike maombi yetu chini ya damu. Utupatie ya zaidi yenye tunakuomba. Wenye ni wagonjwa uwaponye, wenye ni wadhaifu uwasimamishe, wenye ni waregevu Baba yangu watie nguvu, na wenye hawayakuamini uwapatie kukuamini. Ikupendeze kurudi pamoja nasi, na utubarikie katika manyumba yetu,
na neno lako liweze kuwa mwanga wa maisha yetu, mjina la Yesu Kristo, amen. Mungu awabarikie wapendwa, hadi tuonane juma lijalo, ikiwa ni mapenzi ya Mungu. Na fikiri kama Mungu ataendelea kutulinda na kutuongoza. Hakuna kitu kinaweza kunitenga mbali na Mungu, hata na mali nayo haiwezi kunitenga mbali na Mungu.